살아계시며 역사를 주관하시는 거룩하신 하나님, Dios Santísimo, que estás vivo, que eres el gobernador de la historia de la humanidad. 이 시간도 하나님 앞에 말씀 앞에 우리가 있습니다. Esta hora también estamos en la presencia de tu palabra. 천지를 창조하신 그 능력의 말씀으로 우리 마음의 변화를 주시기를 기도합니다. Oramos para que nos cambies, que nos des un cambio real en nuestros corazones por medio del poder con el que creaste los cielos y la tierra. 반드시 영혼의 문제를 해결할 수 있도록 주 성령께서 주관하여 주시기를 기도합니다. Oramos para que el Señor Espíritu Santo esté conmoviendo el corazón de cada uno de nosotros para que realmente puedan hacer de nuevo. 주께 모든 것을 의지합니다. Todo lo confiamos en tus manos. 고마우신 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Gracias. 에레미야 10장 10절로 12절 말씀을 보시겠습니다. Jeremías 10, versículo 10 al 12. 에레미야 10장 10절로 12절입니다. Jeremías 10, versículo 10 al 12. 천천히 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlo despacio juntos. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. 세상에는 많은 종교가 있고 많은 신들이 있습니다. En el mundo existen muchas religiones y también muchos dioses. 그런데 성경의 하나님은 천지를 지은 창조주입니다. Y Dios de la Biblia dice ser el creador de los cielos y la tierra. 그래서 하나님은 참 하나님이시고 살아계시는 하나님이라고 선언되고 있습니다. Entonces la Biblia declara muy claramente así, que Dios está vivo y Él es el Dios verdadero. 천지를 짓지 아니한 신들은 땅 위에서 하늘에서 망하리라. Dijo: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. 사람이 만든 신은 사람의 역사가 끝날 때 함께 망합니다. Los ídolos, dioses que los hombres hicieron, van a desaparecer, van a perecer junto con el mundo cuando perezca también. 고대 마야인이 멸망할 때 그들의 신도 역사 속에서 사라졌습니다. Cuando los imperios antiguos fueron destruidos, junto con ellos sus dioses fueron desaparecidos. 그리스 로마가 멸망할 때 그들이 섬기던 신도 역사 속에서 사라졌습니다. Grecia y Roma desaparecieron del mundo, igual, junto con ellos sus dioses desaparecieron. 제우스, 주피터, 헤라클레스, 포세이돈, 토르, 비너스 이런 종류는 그리스 당시에 실제로 섬김을 받았던 신들의 이름입니다. Júpiter, Zeus, Poseidón y también Atena son los nombres de los dioses que realmente eran adorados en aquellos tiempos. 그러나 지금은 한갓 이야기거리에 불과합니다. Sin embargo, ahora nada más es una fábula. 지금도 많은 신들이 있지만 결과적으로 천지를 짓지 않은 신들은 망할 것입니다. El día de hoy también siguen existiendo muchos dioses, pero entre ellos todos los dioses que no han creado los cielos y la tierra desaparecerán. 역사가 끝났을 때 천지를 지은 창조주만 존재하게 됩니다. Cuando termine la historia de la humanidad, solamente el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra va a permanecer. 성경의 하나님은 천지를 지으신 창조주라는 걸 기억하십시오. Les recuerdo que Dios de la Biblia es el Dios que creó los cielos y la tierra. 그래서 히브리서 3장 4절에 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시다라고 선언된 것입니다. Por esa razón, en Hebreos 3:4 dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. 자, 모든 건물에는 지은 사람이 있습니다. Cada edificio fue construido por alguien. 이 건물도 누군가가 지었습니다. Este edificio también lo construyeron los hombres. 단순한 계집 하나 비바람에 우연히 지어지진 않습니다. Y una simple casa de un perro tampoco se hace por sí sola en una naturaleza. 모든 집에 지은이가 있습니다. Cada casa es hecha por alguno. 우리가 살고 있는 이 만물, 우주, 지구 그 자체에도 지으신 이가 있습니다. Esta naturaleza en la que estamos viviendo, esta tierra también fue hecha por alguno. 바로 성경의 하나님입니다. Dios de la Biblia es el creador. 성경의 하나님은 창조주입니다. Dios de la Biblia es el creador.
하나님이 계시다면 우리는 마땅히 그분을 알고 섬겨야 됩니다. Si este Dios realmente existe, le tenemos que adorar realmente. 자식이라면 부모를 알고 섬겨야 됩니다. De la misma manera que el hijo tiene que servir a sus padres 종은 주인을 알고 섬겨야 됩니다. y el siervo le tiene que conocer a su amo y lo tiene que servir. 하나님은 아버지고 하나님은 주인이십니다. Dios es el padre y es el dueño. 말라기 1장 6절을 화면을 통해 보시기 바랍니다. Malaquías 1:6, ahí lo muestro en la pantalla. 내가 아비이신데 나를 공경하며 어디 있고 내가 주인이신데 너희가 나를 두려워하며 어디 있느냐라고 선언하십니다. Dios está diciendo, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? 자식이 부모를 섬기듯이 우리는 하나님을 알고 섬겨야 됩니다. Como el hijo debe conocer a sus padres y les tiene que servir, de la misma manera nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios y le tenemos que servir. 종이 주인을 공경하듯이 우리는 마땅히 하나님을 공경하고 섬겨야 됩니다. De la misma manera que el siervo que le conoce a su amo y le sirve, también nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios y le tenemos que servir. 그래서 성경을 알고 배워야만 하는 것입니다. Por esa razón tenemos que conocer la Biblia y la tenemos que aprender. 성경을 회개하고 구원을 받으라라고 우리에게 외치고 있습니다. La Biblia está dando voces para decirnos que arrepintamos y que creamos en el Evangelio. 이 세상은 전쟁과 같습니다. Este mundo es como una guerra. 전쟁터에서 많은 사람이 죽습니다. En el campo de batalla muchas personas mueren, ¿no? 방금 전까지 살아 있었지만 당장 죽을 수도 있습니다. Hace poco estaba vivo, pero el día de hoy puede estar muerto. 오늘까지는 잘 버텼지만 내일 죽을 수도 있습니다. Hasta el día de hoy lo aguantamos bien, pero mañana uno puede morir también. 전쟁터가 그렇습니다. El campo de batalla es así. 그런데 우리가 살고 있는 인생이 딱 전쟁터 같습니다. Nuestra vida que estamos llevando actualmente es exactamente igual que una guerra. 수십 년 전에 친구들과 대학교를 졸업했을 때 단체 사진을 찍었습니다. Hace décadas de años de tiempo, yo saqué una foto con mis colegas de la universidad. 지금 보니까 많은 사람들이 이미 죽었습니다. Y la volví a ver y me di cuenta que muchos de ellos ya han fallecido. 사고로 죽고 암으로 죽고 참 많이 죽었습니다. O por algún accidente o por cáncer, muchos murieron. 앞으로도 죽을 겁니다. En adelante también morirán más. 이 수양관 뒷면에 입당식했던 단체 사진이 크게 붙어 있습니다. En este salón, ahí atrás, en la parte de atrás, está una foto muy grande que sacaron cuando hicieron la inauguración, ¿no? 저도 그 사진 속에 있어서 느낌이 특별했습니다. Yo también estuve ahí y por eso, pues, para mí es muy especial esta foto. 여러분, 저 사진에 찍힌 사람 중에 지금 돌아가신 분도 혹 많이 계실 겁니다. Y seguramente muchos de los que salieron en aquella foto han de haber muerto. 우리가 혹시 다시 모인다면 다시 모일 수 없는 죽는 사람도 있을 거라는 것입니다. Lo que quiero decir ahora es que la próxima vez, si es que podemos reunirnos otra vez en este lugar, en la próxima vez muchos de los que están aquí no podrán estar con nosotros. 자기 심장을 스스로 뛰게 하는 사람은 없습니다. Ninguno de nosotros está palpitando con su propia fuerza su propio corazón. 그것은 생명이 하나님께로부터 왔다는 걸 일깨워 줍니다. Este hecho nos enseña una cosa, que la vida del hombre viene de las manos de 우리는 Dios. 오늘 죽을 수도 있는 전쟁 같은 인생을 살고 있는 것입니다. Actualmente estamos viviendo en un campo de batalla que se llama la vida. 전도서 9장 12절은 우리로 하여금 깊이 생각하게 해줍니다. Y este versículo es Eclesiastés capítulo 9 versículo 12 nos hace pensar muy profundamente. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. 자, 안타까운 사진 하나 보여드리겠습니다. Les voy a mostrar unas fotos realmente tristes. 그물에 걸린 물고기입니다. Son peces enredados. 방금 전까지 자유롭게 헤엄치고 있었는데 탁 걸렸습니다. Hace poquito nadaban libres, sin embargo, de repente se enredaron. 또 하늘을 마음껏 날고 있는 새가 있었습니다. También había unos pajaritos que volaban libres. 올무에 탁 걸렸습니다. De repente se enredaron. 자, 사람의 운명이 그와 같습니다.
El destino del hombre es algo así. 사람은 하루 동안에 무슨 일이 일어날지, 자기에게 어떤 일이 일어날지 전혀 모르고 삶을 살아가고 있다는 것입니다. Lo que quiero decir es que el hombre no sabe qué es lo que va a suceder en el mismo día o el día de mañana. 그래서 너는 내일 일을 자랑하지 마라. 하루 동안에 무슨 일이 일어나는지 내가 알지 못한다고 Por 말씀하셨습니다. esa razón, en la Biblia ha dicho, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. 자, 이 사람은 며칠 전까지만 해도 자기가 교통사고가 날 거라고 전혀 생각하지 못했습니다. Esta persona jamás en su vida había imaginado que sufriría un accidente de tráfico. 이 사람은 일주일 전까지만 해도 자기가 암에 걸렸다는 사실을 모르고 있었습니다. Una semana antes, este señor no sabía que tenía cáncer. 자, 이것은 비행기가 추락하기 직전에 비행기에서 환하게 웃고 찍은 사진입니다. Esa señora sacó esta foto con una sonrisa llenando su rostro, pero justamente antes de que el avión aterrándose tuviera un accidente. 바로 그 순간 비행기는 추락했고 마지막 사진이 된 것입니다. En ese mismo momento tuvo el accidente, cayó al suelo y esta fue la última foto que ella sacó. 자, 휴양지에서 즐겁게 웃고 있습니다. Entonces, en las vacaciones estas mujeres también están sonriéndose. 죽기 4초 전입니다. Fue 4 segundos antes de que murieran. 뒤에 있는 암벽이 무너졌고 사진 찍는 남편 앞에서 죽었습니다. Un muro de piedras que estaba justo atrás se derrumbó, entonces cayó encima de ellas, entonces ellas murieron en la plena vista de su marido. 이런 일이 우리에게도 일어날 수 있습니다. Estas cosas pueden suceder a nosotros también. 보십시오. Veamos esto. 다행히 이 사람은 살았습니다. Gracias a Dios sobrevivió. 이런 일이 우리에게도 일어날 수 있다는 것입니다. Pero lo que quiero decir es que una cosa así realmente nos puede pasar a nosotros también. 차선을 바꿨습니다. Cambio de carril. 자, 이것은 블랙박스 차 뒷면에 있는 것을 찍은 겁니다. Esto es el video tomado por una cámara que estaba puesta atrás. 이 차의 운전자는 차선을 방금 바꿨습니다. El chofer de este coche acaba de cambiar de carril. 그래서 살았습니다. Por eso vivió. 이날 사고로 많은 사람이 죽었습니다. Por este accidente muchos murieron ese día. 그런데 이것을 찍은 사람은 다행히 차선을 바꿨기 때문에 산 겁니다. Y esta persona que tomó este video cambió de carril. Por esa razón, gracias a Dios sobrevivió. 우리의 운명이 정말 그렇습니다. Nuestro destino realmente es así. 전쟁터에 있는 것 Es 같습니다. como si estuviéramos en un campo de batalla. 전쟁 영화입니다. Es una película de guerra. 자, 이 영화에 보면 5명의 신병이 있습니다. En esta guerra salen 5 nuevos soldados. 그들은 수백 명의 적들에 둘러싸여 있습니다. Estos soldados fueron encerrados, sitiados por cientos de enemigos. 지금은 살아있지만 반드시 죽을 거라는 걸 잘 알고 있습니다. Todavía estaban vivos, pero ellos estaban bien enterados que en cuestión de horas iban a morir. 그런데 죽을 수밖에 없는 그곳에 신병이 왔습니다. Y en ese lugar que era realmente mortal, llegó un soldado nuevo. 그 신병에게 물어봅니다. A este soldado nuevo le preguntaron, 너 뭐 종교라도 있냐라고 이렇게 신병에게 물어봅니다. ¿crees en algo? ¿Tienes alguna religión? Are you praying man? 너 종교라도 있냐라고 물어본 겁니다. ¿O eres hombre de oración? Así le preguntaron. 저 교회 다닌다고 대답을 합니다. Y él dice, yo voy a una iglesia. 그때 아주 중요한 질문을 합니다. Entonces le hacen una pregunta realmente importante. Are you saved? 너 구원은 받았냐? ¿Eres salvo? ¿Has recibido la salvación? 교회 다니는 거 말고 구원을 확실히 받아야 되는데 구원은 받았냐고 물어봅니다. Así le dice, no te estoy preguntando si te estás congregando. Lo importante es si eres salvo. Entonces, ¿realmente has recibido la salvación? 신병이 못 알아듣습니다. El nuevo soldado no lo entiende. 그리고
세례받았다고 대답합니다. Y él responde diciendo, fui bautizado. 그런데 그걸 물어본 게 아니고 구원받았냐고 다시 물어봅니다. Y ellos responden diciendo, no estoy preguntando eso, te vuelvo a preguntar, ¿eres salvo? 자, 이것은 전쟁터에서 흔하게 대화했던 내용들입니다. Es un tipo de diálogo que era realmente común en el campo de batalla. 전쟁터에 있으면 오늘 죽을 수도 있는데 구원은 확실히 받고 있어야 된다는 뜻입니다. ¿Qué es el punto? En el campo de batalla cualquier día uno puede morir, entonces al menos uno tiene que estar totalmente seguro de si es salvo o no. 자, 미국은 기독교 위에 세워진 나라기 때문에 이런 질문을 한 겁니다. Estados Unidos es un país edificado encima del cristianismo. Por esa razón entre los soldados se preguntaban así. 미국 달러에 보면 In God we trust라고 우리는 하나님을 믿습니다라고 써 있습니다. En el billete del dólar, de $1, ahí dice así, In God we trust, en Dios creemos. 그래서 전쟁터에서 그런 질문을 한 겁니다. Por esa razón, en el campo de batalla así hicieron esta pregunta. 오늘 죽을 수도 있는데 구원은 확실히 받아야 되지 않냐 이런 뜻입니다. Entonces, lo que querían preguntar realmente era esto. Tú, el día de hoy puedes morir, entonces no deberías ser salvo antes de que mueras. 우리도 전쟁터에 있는 군인 같은 인생을 살고 있습니다. Nuestra vida también es como de un soldado en el campo de batalla. 구원은 확실히 받아야 됩니다. Tenemos que estar totalmente seguros de nuestra salvación. 도대체 어떻게 구원을 받습니까? ¿Cómo es la manera de recibir la salvación? 희망이 있습니다. Hay una esperanza. 하나님은 사랑이시라고 성경은 말합니다. Porque la Biblia dice que Dios es amor. 하나님이 우리를 사랑하신답니다. Dios nos ama. 우리를 사랑하시는 하나님만이 우리를 위기로부터 구해줄 수 있다는 것입니다. Quiere decir, solamente Dios quien nos ama nos puede salvar de esta crisis. 성경은 하나님이 인간을 어떻게 구원하시는지를 기록한 것입니다. La Biblia se trata de la salvación que Dios ha hecho para los hombres. 우리가 성경을 배우는 것은 그 구원에 대해서 정확하게 올바로 알기 위해서 성경을 배우는 Y 것입니다. estamos aprendiendo de la Biblia para conocer esta salvación de manera correcta y precisa. 자, 말씀을 잘 듣기 때문에 옛날 이야기 하나 해드리겠습니다. Ya que están poniendo bastante atención, les voy a contar algo, una anécdota de antigüedad. 기대를 가져도 좋습니다. Pueden tener muchas expectativas. 자, 옛날 아주 지혜로운 솔로몬이라는 왕이 있었습니다. Ya, en la antigüedad vivía un rey muy sabio que se llamó Salomón. 하나님이 그에게 많은 지혜를 주어서 최고의 지혜를 갖고 있었습니다. Dios le dio una sabiduría realmente maravillosa, entonces era el hombre más sabio del mundo. 어느 날 솔로몬에게 두 여자가 아기 하나를 데리고 나타났습니다. Un día, delante de este rey, se presentaron dos mujeres trayendo un bebé. 아기는 하나인데 두 여자가 각각 자기 아이라고 싸우고 있습니다. Era un solo bebé y cada una decía que era suyo. 솔로몬이 어떻게 재판했나 보십시오. Entonces veamos cómo hizo el juicio Salomón. 여기 울고 있는 아기가 있습니다. Aquí está el niño llorando. 자, 울고 있는 아기입니다. Está llorando este niño. 솔로몬은 칼을 가져오라고 이야기합니다. El rey Salomón pidió una navaja. 칼로 아이를 반으로 잘라서 나눠주라고 이야기합니다. Y dijo, córtalo en dos y repártelos a las dos. 아기가 죽게 Ya, 생겼습니다. entonces el niño está a punto de morir. 왕의 명령은 절대적입니다. La orden del rey es absoluta. 아이가 죽게 생겼습니다. Entonces el niño ahora va a morir. 친어머니의 마음에 불이 붙었답니다. Y dice ahí que se encendió el corazón de la madre verdadera. 마음에 불 붙어 보셨습니까? ¿Alguna vez se han puesto en fuego su corazón? 자기 아이가 죽게 된 겁니다. Entonces estaba viendo que su niño estaba a punto de morir. 차라리 이 아이를 저 여자에게 줘 버리라고 이야기합니다. Entonces ella dice así, mejor entrégaselo a ella. 이 이야기는 성경에 있는 이야기입니다. Este cuento, este anécdota está escrita en la Biblia. 칼을 가져와서 잘라주라고 이야기했습니다. El rey Salomón pidió una espada para cortar el niño en dos.
그랬더니 친어머니의 마음에 불이 붙었답니다. Y dice aquí que se le conmovieron por su hijo, sus entrañas de la madre. 그래서 차라리 이 아이를 처여자에게 주어버리라고 이야기합니다. Por eso la madre verdadera dijo que entregara al niño a la otra mujer. 훔친 여자는 잘라서 내 것도 되게 하지 말고 저 여자 것도 되게 하지 말라고 이야기합니다. La mujer falsa, ella dijo, córtalo para que este niño ni sea el mío, tampoco el suyo. 사랑은 위기 가운데 나타납니다. El amor verdadero se demuestra en el riesgo. 솔로몬은 정말 지혜로웠습니다. Salomón realmente fue sabio ahí. 아이의 위기 속에 어머니의 사랑이 나타날 걸 알고 있었던 겁니다. Él estaba enterado de que el amor de la madre se iba a manifestar en el peligro. 인간은 전쟁터 같은 위기 속에 있습니다. El hombre está en un peligro, como el campo de batalla. 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 하나님만이 우리의 위기를 해결해 줄 수 있다는 Quiere 뜻입니다. decir, solamente Dios puede solucionar este peligro para nosotros. 자, 이 이야기를 영화로 만들었는데 한 장면 보여드리겠습니다. Se ha hecho una película basada en esta anécdota, entonces vamos a ver esta escena. Since both women claim the living child and neither claim the dead child, it is therefore fair that they should share the living child. So I will cut the child in half! My baby. 솔로몬은 정말 지혜로운 왕이었습니다. Salomón realmente fue un rey sabio. 자, 그런데 만약에 아이를 자르라고 말한 순간에 한 신하가 화를 내고 그 자리에서 뛰쳐나갔습니다. Ya, entonces vamos a suponer, en el momento cuando el rey Salomón estuvo a punto de cortar al niño, un súbdito de él, un siervo de él, se enojó bastante y salió de la corte. 이런 무식한 재판이 어딨냐? Ah, este rey es bien necio. 그때부터 솔로몬 욕을 하고 다닙니다. Desde este momento este siervo anda hablando mal del rey. 그는 천국을 다니면서 솔로몬 욕을 하고 다닙니다. Recorre todas las aldeas de Israel diciendo, hablando mal del rey Salomón. 그러나 재판을 끝까지 지켜봤다면 솔로몬의 지혜에 대해서 박수를 쳤을 겁니다. Sin embargo, si se hubiera quedado hasta el fin, entonces por la sabiduría de Salomón, él siempre estaría alabando la sabiduría del rey. 사람들 중에 하나님을 욕하고 원망하는 사람들이 있습니다. Entonces les digo, entre los hombres hay personas que se quejan de Dios, que hablan mal de Dios. 지금은 과정이라는 걸 기억하셔야 됩니다. Tienen que recordar que todavía estamos a las medias. 솔로몬의 지혜는 하나님이 준 겁니다. La sabiduría de Salomón la dio Dios. 역사가 끝났을 때 우리는 하나님이 하시는 일을 보고 하나님께 찬양할 것입니다. Cuando termine la historia de la humanidad, nosotros alabaremos a Dios viendo sus obras. 그리고 혹 과정 속에서 욕을 했던 사람은 하나님 앞에 엄청 후회하게 될 것입니다. Los que hayan hablado mal de Dios a las medias, seguramente se van a arrepentir desde el fondo de su corazón. 이 이야기가 성경에 있는 이유가 있습니다. Hay una clara razón por la que esta anécdota está escrita en la Biblia. 인간은 위기 속에 있습니다. El hombre está en un riesgo, en un peligro. 그 위기 때문에 하나님의 사랑을 이해하고 경험하게 되는 것입니다. Por causa de este peligro, el hombre llega a conocer a Dios y le entiende a Dios. 제가 2년 전에 여기 왔습니다. Hace 2 años vine aquí. 4년 전에 입당식 할 때도 왔습니다. Hace 4 años cuando hubo la inauguración también vine. 그리고 다시 지금 왔는데 그때보다 많이 늙어서 왔죠. Y volví a venir, entonces me encuentran un poquito más viejo ahora, ¿no? 여러분도 많이 늙으셨네요. También los 그동안에. veo más viejos que antes. 슬픈 얘기 해드리겠습니다. Les cuento algo muy triste. 앞으로 더 늙으실 겁니다. Van a ser aún más viejos en el futuro. 그때도 아팠는데 지금도 아프시죠? Ustedes estaban enfermos, les dolía algo en su cuerpo hace tantos años y ahora les sigue doliendo, ¿no? 슬픈 얘기 Les 해드리겠습니다. voy a contar algo realmente triste. 앞으로 더 아프실 겁니다. En adelante les va a doler aún más. 사람은 늙고 더 아프고 죽습니다. El hombre se envejece, se enferma y muere. 죽음이 다가오고 La 있습니다. muerte se nos está acercando. 오늘일 수도 있습니다. Puede ser el día de hoy. 누가 이 위기 속에서 우리를 건져주겠습니까? ¿Quién nos rescatará de este peligro?
하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 하나님만이 우리를 건져 주십니다. Solamente Dios nos puede rescatar. 그런데 구원을 못 받고 중간에 원망하고 하나님을 욕하면 안 됩니다. Entonces a las medias no tenemos que quejarnos contra Dios hablando mal de Dios sin recibir la salvación. 하나님의 구원 계획이 있습니다. Existe este plan para la salvación. 성경은 하나님이 인간을 구원하시는 계획에 대한 이야기입니다. Toda la Biblia se trata de este plan de Dios para la salvación de los hombres. 우리는 성경을 통해서 그 구원의 지혜를 발견할 수 있다는 것입니다. Por medio de la Biblia podemos hallar esta sabiduría para la salvación. 자, 성경은 하나님 말씀이고 진리입니다. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. 진리기 때문에 사실입니다. Es la verdad, por eso es cierta. 진리고 사실이기 때문에 배우면 배울수록 확실합니다. Es la verdad y también es cierta. Por tanto, mientras más aprende, más se vuelve clara. 잘 안 믿어지는 분은 더 시간을 투자하면 결국은 믿을 수밖에 없습니다. Si a alguien le parece muy difícil de creer en la Biblia, entonces nada más hace falta que invierta más de tiempo. Entonces, al final de cuentas, sin falta va a creer. 성경은 사실이고 진리이기 때문에 Es 그렇습니다. porque la Biblia es verdad y también cierta. 자, 거짓말은 처음에 들으면 그럴듯하지만 알아보고 확인하면 잘못된 것이 보입니다. Una mentira, en caso de una mentira al primer oído, pues se parece real y también nos convence. 성경은 전혀 반대입니다. Pero al escucharlo una y otra vez repetidamente se hace más claro que es una mentira. Y la Biblia es totalmente contraria. 하나님의 말씀이라고 하니까 처음에는 믿기 어렵습니다. Dice ser la palabra de Dios, entonces a la primera vista es realmente difícil creer. 그런데 알아보고 배워보면 사실이라는 증거가 나타납니다. Sin embargo, si indagamos más y si invertimos más de tiempo para aprender más, entonces más y más se vuelve más claro que realmente es la palabra de 그래서 Dios. 21세기 지금까지 성경이 하나님의 말씀이라고 인정되고 있는 것입니다. Por esa razón, desde el siglo XX hasta ahora también, la Biblia sigue siendo reconocida como la palabra de Dios. 자, 하나님은 시작과 끝입니다. Dios es el principio y el fin. 처음과 나중입니다. Es de antes y es futuro. 창조주란 뜻입니다. Es el creador. 그래서 성경에는 인간 역사가 시작부터 기록되어 있는 Por esa 겁니다. razón, la Biblia habla desde el principio del mundo. 그런데 성경은 창세기 12장부터 이스라엘이라는 나라를 중심으로 해서 인간 역사를 기록합니다. Y un detalle importante es que desde Génesis capítulo 12, la Biblia se concentra más en la historia de un pueblo llamado Israel. 그래서 연필이라는 이미지를 갖고 설명합니다. Entonces, por esa razón, esto se compara a una alegoría del lápiz. 여러분, 연필은 나무로 이루어져 있습니다. El lápiz es hecho de madera, ¿no? 그리고 그 중심에는 흑연이 중심에 Y 있습니다. por dentro está lo que escribe, esta cosa negra. 이 나무에 해당되는 부분이 인간 역사입니다. Entonces, la madera es la historia de la humanidad. 그리고 흑연에 해당하는 부분이 이스라엘 역사입니다. La parte negra del centro es como de la de Israel. 성경에는 인간 역사가 기록되어 있는데 그 중심에 이스라엘이 있다는 것입니다. La Biblia habla de la historia general de la humanidad, pero en el centro está la de Israel. 하나님은 이스라엘을 중심으로 해서 인간 역사를 기록했다는 것입니다. Es decir, Dios ha escrito la historia de toda la humanidad en la Biblia, pero teniendo la historia de Israel en la parte central. 그래서 창세기 12장 보면 이스라엘의 조상인 아브라함을 부르는 이야기가 시작됩니다. Por esa razón, Génesis capítulo 12 registra el llamamiento de Dios para Abraham. 이스라엘의 조상인 아브라함을 선택하고 부르신 겁니다. El antepasado de Israel, Abraham, Dios lo llamó, lo escogió. 원래는 이름이 아브라함인데 아브라함으로 하나님의 이름을 바꿔준 겁니다. Originalmente este hombre, su nombre era Abraham, pero Dios después le cambió a Abraham. 아브라함의 인생에 하나님이 들어오고 아브라함의 인생에 은혜가 주어졌다는 뜻입니다. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios entró en su vida, intervino en su vida y entró la gracia de Dios en su vida. 히브리어로 분석해 보면 아브라함의 이름 속에 알파벳 하나가 들어갔습니다. Pues su nombre escrito en el idioma hebreo podemos ver esto, que se agregó una letra en el nombre de Abraham.
아브람 부인도 사레인데 사라로 이름이 바꿔졌습니다. El nombre de su mujer también. Antes era Sarai, pero después Dios lo cambió a Sara. 여러분 이 히브리어 알파벳 해는 여호와라는 하나님의 이름 속에 들어있는 알파벳입니다. Este alfabeto de hebreo es G y esta letra justamente es la que tiene el nombre de Dios. 그리고 헤세드 한 은혜라는 히브리어 단어에 들어있는 또한 알파벳이기도 합니다. Y otra palabra hebrea que es Gesed significa gracia y esta letra está incluida ahí en esta palabra. 아브라함을 부르시고 하나님이 은혜를 주셨다는 것입니다. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios llamó a Abraham y le dio su gracia. 아브라함의 후손이 바로 이스라엘입니다. Y los descendientes de Abraham son los de Israel. 하나님은 성경을 기록하고 보존하기 위해서 이스라엘 민족을 선택하신 것입니다. Dios escogió al pueblo de Israel con el propósito de escribir la Biblia y conservarla. 그래서 로마서 3장 1절 2절을 같이 읽어보면 그 이유를 알게 됩니다. Entonces, leyendo estos versículos juntos, Romanos 3, desde el versículo 1 al 2, podremos entender la razón por la que Dios escogió al pueblo de Israel. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. 자, 이스라엘을 선택하고 성경을 기록하고 보존하게 하셨다는 것입니다. Dios escogió al pueblo de Israel para que escribiera la Biblia y para que la conservara. 이스라엘만 구원해 주는 것이 아니라 이스라엘을 통해서 온 인류를 구원하시려고 하셨던 것입니다. Pero esto no quiere decir que Dios quería salvar nada más al pueblo de Israel, sino que Él quería salvar a toda la humanidad a través de Israel. 이것이 성경에 나타난 이스라엘 민족을 통한 하나님의 구원 계획입니다. Así es el plan de la salvación, plan de Dios para la salvación para toda la humanidad a través de Israel. 하나님은 이스라엘을 선택하시고 그들에게 기적을 보여주셨습니다. Dios escogió a Israel y le mostró milagros. 하나님이 창조주라는 것을 분명하게 보여준 것입니다. Le dio a entender muy claramente que Dios es el creador. 그리고 그들에게 성경을 맡기셨습니다. Después le encomendó la Biblia. 그리고 그 성경대로 예수께서 이 땅에 오셨습니다. Conforme a la Biblia, Jesús vino al mundo. 예수님은 인간을 구원하시는 일을 하셨습니다. Jesús salvó a toda la humanidad. 그리고 그 사실을 온 인류에게 전해서 온 인류를 구원하시고자 하셨던 것입니다. Entonces, lo que quería hacer Dios era anunciar esta salvación a toda la humanidad para salvarla. 이스라엘을 선택한 첫 번째 목적은 그들에게 하나님의 말씀을 맡겼다는 것입니다. Entonces, ¿cuál es el primer propósito por el que Dios escogió al pueblo de Israel? Para encomendar sus palabras a este pueblo. 그리고 이스라엘을 선택한 또 하나의 중요한 목적이 있습니다. Hay otro propósito por el que Dios escogió al pueblo de Israel, el cual también es realmente importante. 이사야서 43장 10절입니다. Isaías capítulo 43, versículo 10. 중요하니까 함께 Ya 찾겠습니다. que es muy importante, vamos a buscarlo en la Biblia. 이사야서 43장 10절입니다. Isaías 43, 10. (43장 10절) 같이 읽습니다. Isaías 43, 10. Vamos a leerlos juntos. 나 여호와가 Vosotros sois mis 말하노라 testigos, 너희는 나의 dice 증인 Jehová, 나의 y mi 종으로 siervo 택함을 que yo 입었나니 escogí, 이는 para que me 너희로 conozcáis 알고 y 믿으며 creáis, 내가 y 그인 줄 entendáis que 깨닫게 yo 함이라. mismo soy. 나의 전에 Antes 지음을 de 받은 mí 신이 no fue 없었느니라. formado Dios, 나의 y 후에도 lo será 없으리라. después de mí. 자, 이스라엘을 부르시며 증인, 나의 증인이라고 말합니다. Llamando a Israel, le dice, vosotros sois mis testigos. 이스라엘을 창조주를 증가하는 증인으로 세운 겁니다. Dios escogió a Israel para que fuese el testigo del Creador. 교통사고의 증인은 교통사고를 설명해 El 줍니다. testigo de un accidente de tráfico testifica del accidente. 살인사건의 증인은 살인사건을 설명해 줍니다. Y el testigo de un asesinato testifica del asesinato. 여호와의 증인은 하나님이 어떤 분인지를 이스라엘 민족이 증거해 준다는 뜻입니다. Entonces,
¿qué es lo que quiere decir este versículo? El testigo de Jehová, este pueblo, el pueblo de Israel, testifica de que este Dios es el Creador. 하나님은 살아계시고 하나님이 창조주라는 것을 이스라엘을 증인을 삼아서 보여주신다는 뜻입니다. Dios muestra, escogiendo al pueblo de Israel, que Él está vivo y que realmente es el Creador. 그래서 이스라엘을 여호와의 증인이라고 부른 겁니다. Por esa razón, este pueblo se llama el testigo de Jehová. 하나님의 이러한 목적으로 이스라엘을 증인을 삼아 주신 것입니다. Para este propósito, Dios escogió al pueblo de Israel. 자, 이스라엘과 관련해서 우리가 생각해 볼 게 있습니다. Y hay una cosa que tenemos que pensar respecto al pueblo de Israel. 많은 아랍 국가와 이스라엘이 전쟁했는데 한 번도 진 적이 없습니다. Muchos países árabes liberaron guerra contra el pueblo de Israel, pero ninguna vez Israel perdió ni una guerra. 지금도 중동에서 이스라엘은 전쟁 중에 있습니다. Actualmente también hay una guerra en Oriente Medio, ¿no? 우리는 그 결과를 성경을 통해서 알 수 있습니다. Basado en la Biblia podemos saber cómo va a ser el resultado de esta guerra. 이스라엘이 이깁니다. Israel va a ganar. 성경에 이스라엘은 세상이 존재하는 한 결코 없어지지 않을 거라고 약속해 주셨습니다. Dios en la Biblia ha dado una promesa que Israel jamás dejará de existir mientras dura esta naturaleza, este mundo. 많은 아랍 국가에 둘러싸여서 전쟁을 했지만 한 번도 진 적이 없는 이스라엘을 보십시오. Vean a esta Israel que ninguna vez perdió la guerra contra los países árabes. 뒤에 누가 도와주는 손이 있습니다. Ven una mano que está ayudando ahí detrás, ¿no? 하나님입니다. Es Dios. 이스라엘 뒤에는 하나님이 있습니다. Detrás de Israel está Dios. 자, 이것은 이스라엘에 대한 것을 분석한 내용입니다. Esto es un análisis acerca de Israel. 자, Israel is keepers of scripture. 이스라엘은 성경의 보존자다. Israel son guardia de la escritura. 하나님은 모든 계시를 유대인에게 맡기셨다. Todas las revelaciones de Dios, Dios las encomendó al pueblo de Israel. 그 결과 이스라엘을 통해서 세상은 큰 선물을 받았습니다. Y gracias a eso Israel ha recibido un regalo realmente grande de parte de Dios, 성경입니다. que es la Biblia. 이스라엘을 통해서 우리는 하나님의 큰 선물, 성경을 갖게 된 겁니다. A través de Israel llegamos a recibir un regalo realmente grande y maravilloso, el cual es la palabra de Dios, la Biblia. 그래서 유대인은 성경을 기록했다. Entonces los judíos escribieron la Biblia, 유대인은 성경을 보존했다. los judíos preservaron la Biblia, 유대인은 성경을 입증한다. los judíos comprueban la Biblia. 이것이 유대인입니다. Así son los judíos. 유대인은 pen the Bible, preserve the Bible, prove the Bible. 바로 유대인이 그렇습니다. Los judíos son los que escribieron la Biblia, comprueban la Biblia y también preservan la Biblia. Los judíos son los que hacen estos. 우리는 이스라엘을 통해서 참 하나님 창조주를 알 수 있는 겁니다. A través de este pueblo, Israel, podemos conocer al Dios verdadero, el Creador. 자, 이스라엘의 역사는 객관적으로 기적이라고 이야기합니다. En las perspectivas objetivas, la historia de Israel se llama milagrosa. 그런데 한 번의 기적이 아니라 계속되는 기적입니다. Y no solamente se trata de unos cuantos milagros, sino una continuación de milagros, repetición de milagros. 이스라엘은 작은 국가입니다. Israel realmente es un país pequeño. 그럼에도 불구하고 많은 강한 나라와 전쟁에서 살아남았습니다. A pesar de esto, ha tenido muchas guerras contra otros países realmente grandes y ha ganado todas. 가장 작은 민족 이스라엘이 어떻게 살아남을 수 있습니까? Entonces, ¿cómo puedes sobrevivir así en un ambiente realmente hostil? 여기 기저귀 차고 있는 아기가 권투글러브를 꼈습니다. Este niño que todavía usa pañales tiene guantes de boxeo 그리고 타이슨하고 시합을 하려고 그럽니다. y ahora quiere tener un juego contra Mike Tyson. 당연히 타이슨이 이기겠죠. Claro que Tyson va a ganar. 그런데 만약 이 아이의 펀치 한 방에 타이슨이 KO 당했다고 생각해 Y 보십시오. ahora vamos a suponer, si esta niña le da un puñetazo a Tyson y luego Tyson se desmaya. 이스라엘 역사가 그렇습니다. La historia de Israel es así. 이스라엘은 온 세계의 핍박을 받은 가운데도 살아남았습니다. Israel, siendo perseguido por todo el mundo, ha sobrevivido eso. 하나님이 그 뒤에 계시기 때문입니다. Eso es porque Dios está detrás de ellos. 자, 여기
큰 스모 선수하고 어린아이가 씨름을 하려고 그럽니다. Aquí está un atleta de sumo enorme y al otro lado está un niño pequeño. 자, 이기는 사람에게 100억을 주겠다고 얘기했다고 해보죠. Vamos a suponer, alguien apuesta, al ganador le voy a dar 100.000 millones de pesos. 자, 이기는 사람에게 100억입니다. Al ganador de esta competencia le voy a dar 100.000 millones de pesos. 자, 이 씨름 선수는 아이를 던져버릴 겁니다. Entonces este atleta de sumo lo va a aventar. ¿No es cierto? 그런데 만약에 반대의 결과가 일어나면 어떡하시겠습니까? Pero, ¿qué pensarían ustedes si sucediera algo totalmente contrario? 아이가 이겨서 100억을 받았다면 Si este niño ganara y ganara 100.000 millones de pesos en esa 기적입니다. competencia. Es un milagro, ¿no? 이스라엘 역사가 그와 같은 일의 연속이라는 것입니다. La historia de Israel es una repetición de una historia semejante a esta. 이스라엘 뒤에는 하나님이 계시기 때문입니다. Esto pasa porque detrás de Israel está Dios. 하나님은 그들에게 돈 버는 재주를 주겠다고 약속하셨습니다. Dios le prometió a este pueblo que le daría una habilidad de ganar dinero. 저한테는 안 준 재주 같습니다. Creo que esta habilidad Dios no me permitió a mí. 자, 유대인에게는 돈 버는 재주를 Pero a 주셨습니다. los judíos les dio un poder para ganar dinero. 그런데 세계 많은 돈들을 실제로 유대인이 갖고 있습니다. Y en efecto, los judíos tienen la mayoría de porción de dinero que existe en este mundo. 특히 미국에 가보면 여러분은 유대인의 물건을 안 쓰고는 하루도 살 수가 없습니다. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes no podrán pasar ni un día sin usar un producto producido por los judíos. 여러분은 유대인이 만든 집을 렌트해서 살게 될 겁니다. Seguramente ustedes vivirán en una casa, rentarán una casa que los judíos construyeron 유대인이 만든 자동차를 탈 겁니다. y andarán en los coches hechos por los judíos. 유대인이 만든 회사를 다닐 겁니다. Y también irán a las empresas que los judíos fundaron 유대인이 만든 코카콜라를 드실 겁니다. y tomarán Coca-Cola que los judíos inventaron. 유대인은 돈 버는 재주가 있습니다. Los judíos son poderosos para ganar dinero. 우연이 아닙니다. Esto no es una coincidencia, una 하나님이 그들에게 casualidad. 돈 버는 재주를 주겠다고 약속하셨기 때문에 그렇습니다. Esto pasa porque Dios le prometió que le daría el poder para ganar riquezas. 그래서 신명기 8장에 보면 내게 재물 얻을 능을 주었다라고 말씀하신 Por esa 것입니다. razón, en el libro de Deuteronomio capítulo 8 le dice así, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. 자, 유대인은 이와 같이 특별한 목적으로 선택되었기 때문에 그렇습니다. Dios lo hace porque con un propósito realmente especial escogió a este pueblo. 이스라엘의 역사는 하나님의 작품입니다. La historia de Israel es como obra maestra de Dios. 그 기적 자체가 하나님의 작품입니다. Los mismos milagros son obra maestra de Dios. 이스라엘의 하나님이 창조주 하나님입니다. Dios de Israel es Dios el creador. 천지를 지은 창조주입니다. El Dios creador que creó los cielos y la tierra. 우리는 이스라엘을 통해서 창조주 하나님을 알고 믿을 수 있는 것입니다. Así que a través de este pueblo Israel podemos conocer al creador Dios y le podemos creer. 이스라엘이 여호와의 증인이기 때문에 그렇습니다. Es porque Israel es el testigo de Jehová. 그래서 그들 역사 자체가 기적이라는 겁니다. Entonces su historia es como un milagro. 자, 역사는 지나간 뒤에 쓰여집니다. Ya, generalmente la historia de algún país se escribe después de que algo sucede, ¿no es cierto? 근데 이스라엘의 역사는 성경에 미리 기록되어 있습니다. El problema es que la de Israel se escribió de antemano, antes de que sucedieran las cosas. 역사를 미리 쓴 나라는 이스라엘밖에 없습니다. Israel es el único país cuya historia fue escrita en este estilo. 한 손에 성경을 들고 또 한 손에 조간신문을 들으라. Ten la Biblia en tu mano izquierda y en la otra mano el periódico. 자, 이것은 미국의 빌리 그레함 목사님의 설교입니다. Esto es lo que dijo el pastor Billy Graham de Estados Unidos. 성경에 예언된 그대로 이스라엘 역사가 이루어지고 있다는 것입니다. ¿Qué es lo que quiere decir? Todas las cosas que vemos actualmente se están coincidiendo con respecto a Israel, se están coincidiendo con lo que está escrito en la Biblia. 이스라엘의 역사는 미리 기록됐다는 것입니다. La historia de Israel fue escrita de antemano. 자, 성경을 내용별로 분류하면 합이라고 이야기합니다. Si dividiéramos la Biblia en tres secciones, podríamos dividir así. Het. 성경에는 역사가 있고 체험이 있고 예언이 있다는 뜻입니다. Quiere decir historia, experiencia y profecía.
성경의 3분의 1이 예언이라는 거 아십니까? ¿Saben qué? Un tercio de la Biblia es de profecías. 이스라엘 역사를 중심으로 예언이 있습니다. Profecías que tienen que ver con con la historia de Israel. 우리는 예언과 성취를 통해서 이스라엘 역사 뒤에 하나님이 계시다는 걸 아는 것입니다. Por medio de cumplimiento y pruebas de estas profecías podemos conocer realmente que Dios está detrás del pueblo de Israel. 예수께서도 말씀하셨습니다. Jesús también lo ha dicho. 내가 이 일이 이루어지기 전에 너에게 미리 말한 것은 이 일이 이루어질 때 너희로 믿게 하기 위해서라고 말씀하십니다. Os lo he dicho antes de que suceda para que cuando suceda creáis. 이스라엘의 예언이 성취됩니다. Las profecías acerca de Israel se cumplen. 그 뒤에 하나님이 계시는 겁니다. Eso quiere decir que Dios está detrás de ahí. 조금 구체적으로 말씀드리겠습니다. Ahora les voy a explicar de manera más detallada. 성경의 예언은 1817개입니다. Las profecías escritas en la Biblia en total son 1817. 지금까지 성취된 게 96%입니다. 96% de todas ellas han sido cumplidas. 남아있는 예언은 4%입니다. Entonces las que quedan todavía son nada más 4%. 종말과 예수님 재림에 대한 이야기만 남아있습니다. Nada más quedan las profecías que tienen que ver con el fin del mundo y la segunda venida de Jesús. 인류 역사를 영화로 이야기한다면 우리는 영화의 끝부분에 와 있는 겁니다. Entonces, si la historia de la humanidad fuera una película, entonces estamos por terminar casi. 자, 이것을 성경 학자들이 밝혀낸 겁니다. Esto es lo que descubrieron los que estudian la Biblia. 예수께서도 이 일이 이루어질 때 믿게 하기 위해서라고 말씀하십니다. Jesús también dijo, os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis. 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. Desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. 자, 이분은 성경에 있는 예언을 백과사전을 만들 정도로 하나하나 분석해봤습니다. Este hombre incluso hizo una enciclopedia de las profecías escritas en la Biblia. Así se puso a averiguar muy profundamente en la Biblia. 여기 성경의 예언들과 그 성취를 완벽하게 분석했다고 이야기합니다. Aquí dice, la completa guía a la escritura, a las profecías de la escritura y sus cumplimientos. 성경에는 31,124 구절이 있다고 이야기합니다. Y este hombre dice así, que en la Biblia están 31.124 versículos. 그 중에 8,352개가 장래일을 기록한 예언적인 내용이라고 이야기합니다. Entre todos ellos, 8.352 son los que hablan del futuro, son predictivos. 그 예언들을 다 분석해서 세어보니까 1817개의 구체적인 예언이 있었던 것입니다. Entonces este hombre se puso a estudiar realmente profundamente en estas profecías y se dio cuenta de que 1817 son profecías realmente directas, precisas. 그런데 경탄을 금할 수 없는 성경, 놀랍도록 예언이 성취됐다고 이야기합니다. Y él dio una conclusión, que la Biblia realmente es maravillosa. 예를 들면 예수님에 대한 예언만 해도 초림, 처음에 태어날 때 이야기가 300개가 넘다고 이야기합니다. Les pongo un ejemplo. Las profecías que tienen que ver solamente con la primera venida de Jesús, en total son más de 300. 그 중에 무작위로 8개 정도만 예수님을 통해서 성취될 가능성을 계산을 해본 겁니다. Y ahora escogemos nada más 8 de todas ellas y calculamos la probabilidad de que las 8 se cumplan con el mismo hombre. 그런데 결코 우연히 저절로 될 수 없는 확률이었습니다. Y llegaron a una conclusión, que esta probabilidad es como imposible. 왜냐하면 단지 8개만을 계산했는데도 10의 17승분의 1이었기 때문에 그렇습니다. Es porque la probabilidad de que las 8 profecías se cumplan al mismo tiempo con el mismo hombre es 1 sobre 10 elevado a 17. 그런데 300몇 개가 예수님을 통해서 성취되려고 한다면 확률적으로 제로라는 것입니다. Ahora entonces, si incluyéramos en este dato las 300 profecías que tienen que ver con Jesús, entonces su probabilidad es como si fuera cero. 그 놀라운 예언을 성취하신 분이 바로 하나님이십니다.
Dios es el que cumplió tales profecías realmente maravillosas. 우리는 성경의 예언을 통해서도 하나님이 살아계시다는 것을 확인할 수 있습니다. Por medio de las profecías podemos confirmar que Dios está vivo realmente. 이스라엘 역사를 배우면 그 뒤에 하나님이 계시다는 증거를 보게 되는 것입니다. Aprendiendo la historia de Israel, vemos las evidencias que comprueban que Dios está detrás. 그런데 4,000년이나 되는 이스라엘 역사를 우리가 어떻게 짧은 시간 안에 배우겠습니까? Entonces, ¿cómo podremos aprender todo lo que tiene que todo de los 4,000 años de la historia de este pueblo? 그래서 핵심적인 것만 말씀을 드리려고 합니다. Por esa razón, les voy a enseñar nada más las cosas más importantes. 이스라엘 역사를 과거, 현재, 미래로 나눠 본 겁니다. Ahora vamos a separar la historia de Israel en tres diferentes secciones: pasado, presente y futuro. 그리고 각각 핵심적인 내용을 키워드로 정리해 봤습니다. Y cada sección, cada sección puse la palabra clave. 과거와 관련해서는 이스라엘 역사는 환란이라고 이야기할 수 있습니다. La palabra clave para el pasado de Israel podemos decir que es la tribulación. 그들은 끔찍한 역사를 2000여 년 당했습니다. Israel sufrió una historia trágica durante 2000 años. 그리고 현재와 관련한 키워드는 회복입니다. Y la palabra clave que tiene que ver con el presente de Israel es la restauración. 우리 시대 이스라엘이 회복, 독립했기 때문에 Es 그렇습니다. porque se recuperó la independencia del pueblo de Israel en nuestra generación. 여러분, 20세기 최고의 기적이 일어났습니다. Sucedió el milagro más grande del siglo XX. 이스라엘의 독립입니다. Fue la independencia de Israel. 1948년 5월 24일입니다. Fue 24 de mayo del año 1948. 24일이 아니고 14일입니다. Lo siento, 14 de mayo. 5월 24일은 제가 아내를 처음 만난 날이라서 Me 헷갈렸습니다. confundí porque 24, esa fecha yo conocí a mi esposa por primera vez. 제게는 인생 최고의 기적이기 때문에 그렇습니다. Les conté así porque es el milagro más grande para mi vida. 저는 설교 중에도 아내에게 점수를 따고 있습니다. Yo dando una prédica así estoy pues ganando puntos con mi esposa, ¿no? 자, 이스라엘의 독립은 20세기 최고의 기적입니다. La independencia de Israel ha sido el milagro más importante del siglo XX. 1948년 5월 14일 날 그들이 회복되었습니다. 14 de mayo 1948 Israel se independizó. 미래와 관련한 이스라엘의 키워드는 전쟁입니다. Y ahora la palabra clave del futuro de Israel es guerra. 이 사실을 구체적으로 배우면 안 믿을 수 없습니다. Si aprendiéramos a detalles estas cosas, realmente podremos tener la fe. 왜냐하면 예언이 성취되기 때문에 Es 그렇습니다. porque las profecías se cumplen. 자, 이스라엘은 과거와 관련해서 가장 끔찍한 역사를 당한 나라입니다. Israel es el pueblo que ha sufrido más que cualquier otro. 그들은 2000여 년 가는 곳마다 죽임을 당했습니다. Durante 2000 años siempre sufría a donde quiera que llegaba. 특히 기독교가 있는 모든 곳에서 그들은 핍박을 받았습니다. En especial en los países cristianos sufrían más todavía. 왜냐하면 그들이 역사 속에서 예수님을 죽였기 때문입니다. Es porque los judíos son los que mataron a Jesús en la antigüedad. 누가 예수를 죽였습니까? ¿Quién mató a Jesús? 유대인입니다. Judíos. 성경은 유대인이 예수님을 죽였다고 이야기합니다. La Biblia testifica de que los judíos mataron a Jesús. 그리고 지금도 그들은 예수님을 거부하고 있습니다. El día de hoy ellos siguen rechazando a Jesús. 그래서 환란을 받은 것입니다. Por eso recibieron una tribulación. 자, 이게 유대인이 제일 싫어하는 성경입니다. Estos versículos son los que los judíos detestan más. 자, 유대인이 제일 싫어하는 성경이 어떤 내용인지 보십시오. Los judíos odian estos versículos. Ahora vamos a revisarlos. 자, 유대인을 공개적으로 비난하는 것은 어리석은 행동입니다. Hablar mal de Israel en público contra Israel, los judíos, es una necedad. 그들의 영향력이 크기 때문에 그렇습니다. Es porque su influencia es realmente grande. 우리 유대인 몰래 조그맣게 같이 읽겠습니다. Así que vamos a leer estos versículos con voz realmente chica, a escondidas, ¿no? Para que los judíos no escuchen.
유대인은 같이 있습니다. Leamos juntos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 그때 유대인이 예수님을 죽였습니다. Los judíos mataron a Jesús. 지금도 예수 믿는 거 정말 싫어합니다. Y el día de hoy, a ellos no les gusta la idea de tener la fe en Cristo. You and you fucking Jesus to kiss my ass, okay? Go away. 자, 유대인은 지금도 이렇게 예수 믿는 거 싫어합니다. A los judíos, hasta el día de hoy, no les interesa, no les gusta creer en Jesús. 그들의 조상이 예수님을 죽였고 그 후손도 예수님을 싫어하는 겁니다. Sus antepasados odiaron a Jesús y sus descendientes siguen haciendo lo mismo. 예수님은 당시 유대인들의 죄를 조목조목 지적하셨습니다. Jesús indicó pecado por pecado de los que vivían en su generación. 회개하고 구원받으라는 뜻입니다. Quería que todos ellos se arrepintieran para recibir la salvación. 그런데 그들은 회개하지 않고 자신의 죄를 지적하는 예수님을 미워하고 죽인 것입니다. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, los judíos que fueron como expuestos, exhibidos por Jesús sus pecados, ellos odiaron a Jesús y lo mataron. 의사가 병을 고쳐주려고 그 사람의 병을 조목조목 얘기해 주니까 오히려 의사를 때린 것과 똑같습니다. Es como esto, ¿no? Uno va al hospital y el doctor le dice, indica enfermedad por enfermedad, problema por problema, cada problema que este hombre tiene. Entonces este hombre se enoja mucho y le da puñetazo a este doctor. 그래서 당시에 재판장이었던 본디오 빌라도에게 예수를 죽여달라고 고소했습니다. Por esa razón, los judíos acusaron a Jesús y lo llevaron al gobernador de Roma, enviado por Roma de aquel tiempo. 빌라도는 조사해보고 예수님이 죄가 없다고 3번이나 이야기합니다. Entonces Pilato, ¿no? Pilato había investigado y él dijo 3 veces repetidamente que Jesús era inocente. 그래도 자꾸 죽이라고 그러니까 꾀를 하나 Sin 생각해냈습니다. embargo, los judíos insistían aún más. Por esa razón, él se puso astuto. 가장 당시에 흉악했던 죄수 바라바를 꺼내놓고 바라바를 풀어줄까 예수를 풀어줄까라고 물어봅니다. Sacó al peor criminal del tiempo, Barrabás, y lo presentó delante de los judíos y preguntó, ¿a quién de los dos, a cuál de los dos os soltaré? 그런데 놀랍게도 바라바를 풀어달라고 그럽니다. Y asombrosamente, los judíos pidieron que soltara a Barrabás. 재판하는 모습입니다. Entonces, así fue el juicio. 예수를 살인자보다 더 미워했던 겁니다. Ellos odiaron más a Jesús, más que a un criminal. 그래서 빌라도는 당황해서 물을 떠오라고 그래서 손을 씻기도 합니다. Entonces Pilato ya no sabía qué hacer, por eso pidió que lo trajera un bote de agua. 이야기합니다. Lavando sus manos, dijo, su sangre sea vosotros, sobre vosotros. 그때 유대인들은 대답하기를 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라고 이야기합니다. Y todos los judíos respondieron diciendo, su sangre sea sobre 우리와- sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 우리와 우리 자손입니다. Dijo, nosotros, nuestros hijos. 여러분 우리라고 이야기한 사람들은 로마 타이투스 장군에 의해서 학살당합니다. Y los que dijeron nosotros en aquel mismo tiempo fueron masacrados por la mano del general Tito enviado por Roma. 당시에 110만 명이 예루살렘에 있었는데 100만 명이 En 죽었습니다. aquel tiempo, 1.100.000 judíos estaban reunidos en la ciudad Jerusalén y entre ellos 1.000.000 fueron asesinados. 936명이 마사다라는 요새 가서 끝까지 저항합니다. 936 hombres judíos fueron a una fortaleza llamada Masada para seguir peleando contra el imperio romano.
그리고 결국은 936명 전원이 자살해 버립니다. Y al final de cuentas, los 936 se quitaron su vida. 자, 유대 군인들이 격려할 때 외치는 소리가 있습니다. Y hay una cosa, una lema que entre los soldados judíos gritan al saludar. Never again 마사다. Never again 마사다라고 외칩니다. Que, ya no más Masada, never again Masada. No more 마사다라고 외치기도 합니다. No more Masada, que ya no vuelva Masada. 생존자가 하나도 없는 끔찍한 전쟁입니다. Fue una guerra realmente trágica que no dejó a ninguno vivo. 그들은 전쟁할 때마다 그것을 기억하겠다는 뜻입니다. Entonces ellos gritando esta lema, cada vez que tiene guerra, están recordando esta historia. 그들은 가는 곳마다 정말 죽임을 당했습니다. Realmente después de esto, a donde quiera que llegaba, eran masacrados. 레위기 26장 33절에 그들의 저주가 기록되어 있습니다. Levítico capítulo 26장 33절입니다. 26, versículo 33. Ahí habla de la maldición que cayó sobre Israel. 여기 세 가지 저주가 있습니다. Este versículo menciona tres. 열방에 흩을 것이라고 말합니다. Primero dice, os esparciré entre las naciones. 칼이 그들을 따라다닐 거라고 Dice, 이야기합니다. desenvainaré espada en pos de vosotros. 그들의 땅이 황무하고 황폐케 될 거라고 이야기합니다. También dijo, vuestra tierra estará asolada. 2000년 동안 그렇게 되었습니다. Durante 2000 años se ha cumplido esta profecía. 2000년 동안 유대인이 당한 저주는 지옥에 대한 경고입니다. Y esta maldición que cayó sobre Israel durante 2000 años es un mensaje de advertencia respecto al infierno. 2000년 동안 저주받은 것은 그리스도를 배척한 죄가 하나님 앞에 얼마나 큰지를 보여주는 겁니다. Esta maldición causada por rechazar a Jesús nos está enseñando lo pésimo, lo grave que es el pecado de rechazar a Jesús. 자, 지옥이 어떤 곳인지 알고 싶다면 이스라엘이 2000년 동안 받은 저주를 공부해 보면 됩니다. Si a usted le interesa saber cómo sería el infierno, entonces vea cómo fue la tribulación de Israel. 미국 워싱턴 한복판에 The Holocaust라는 유대인의 학살 기념관이 한복판에 있습니다. En el mero centro de Washington, D.C., de Estados Unidos, está un memorial de holocausto de Israel. 그들이 어떤 저주를 받았는지를 잊지 않겠다는 뜻입니다. Lo construyeron para no olvidar de la tribulación que los judíos sufrieron. 그리스도를 배척하면 얼마나 큰 저주를 받는지 이스라엘 역사를 통해 보여준 겁니다. A través de la historia de Israel nos está enseñando qué tipo de maldición corresponderá a los que rechazan a Jesús. 그래서 2000년 저주를 받았습니다. Entonces, por causa de este pecado, los judíos fueron malditos durante 2000 años. 그런데 놀랍게도 성경은 마지막 때 이스라엘이 회복될 거라고 예언했습니다. Y algo realmente maravilloso es que la Biblia también profetizó acerca de la restauración del pueblo de Israel que va a haber en el fin del mundo. 2000년 전에 망한 나라가 어떻게 회복됩니까? Un país que fue destruido hace 2000 años, ¿cómo puede volver a la vida? 자, 최고의 기적이 무엇일까? Entonces, ¿qué sería el milagro más grande? 죽었다 살아나는 겁니다. Que un hombre muera y vuelva a vivir. 여기서 죽은 사람을 살리면 믿을 수밖에 없을 겁니다. Si yo hiciera lo mismo aquí, si levantara a un muerto, ustedes seguramente me creerían. 한번 해보려고 그러는데 죽은 사람이 없어서 안 되겠습니다. Pues lo podría intentar, pero aquí no está nadie que está muerto, entonces no puedo. 자, 죽은 사람을 살리는 것보다 더 큰 기적이 있습니다. Y hay un milagro que es mucho más grande que levantar a un muerto. 죽은 민족을 살리는 겁니다. Es volver a la vida a un pueblo muerto. 하나님은 이스라엘을 우리 시대에 살리셨습니다. Dios volvió la vida a Israel en nuestra generación. 그것이 성경에 예언돼 있다는 것입니다. Esto fue profetizado en la Biblia. 2500년 전에 에스겔 선지자를 통해 예언했습니다. Hace 2500 años Dios lo profetizó a través de la boca del profeta Ezequiel.
에스겔서를 읽어보면 마지막 때 이스라엘이 회복될 걸 말합니다. En el libro de Ezequiel podemos leer que Dios habla de la restauración del pueblo de Israel que va a haber en los postreros días. 하나님께서 에스겔 선지자를 마른 뼈가 가득한 골짜기로 데리고 가셨습니다. Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? Le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? 자, 이건 완전히 망해버린 이스라엘을 보여주는 겁니다. Estos huesos simbolizan a Israel que está totalmente destruido. 이 뼈들이 살겠느냐고 물어보셨습니다. Dios preguntó: ¿vivirán estos huesos? 자, 하나님이 살리신다면 살아날 수 있겠죠. Si Dios los levanta, pueden levantarse, ¿no? 하나님의 말씀이 그들에게 주어졌을 때 이 뼈 저 뼈가 들어맞고 생기가 오르고 살아나는데 큰 군대가 되었습니다. Cuando fue entregada la palabra de Dios, fue dicha la palabra de Dios sobre estos huesos, entonces los huesos se juntaron entre ellos y se también añadieron la carne, tendones también, y se volvieron en un ejército grande en extremo. 죽은 사람이 살아나는 것처럼 죽은 민족이 살아나는 겁니다. Como un muerto vuelve a la vida, un pueblo muerto revivió. 이 뼈들은 이스라엘 족속이라고 설명해 줍니다. Estos huesos secos simbolizan a Israel, dice en la Biblia. 그들이 살아나서 이스라엘 땅으로 들어갈 거라고 Y 예언하셨습니다. Dios profetizó que ellos volverán a vivir y entrarán a su tierra. 마른 뼈가 살아나는 기적입니다. Es un milagro de que un hueso seco, muerto, vuelve a la vida. 하나님의 말씀이 주어졌을 때 기적이 일어난 겁니다. Cuando fue dada la palabra de Dios, este milagro sucedió. 죽은 이스라엘 살아납니다. El pueblo de Israel volvió a la vida. 자, 여기 골짜기에 마른 뼈가 가득합니다. Entonces, en este valle lleno de huesos, 선지자 에스겔이 서 있습니다. está de pie el profeta Ezequiel. 그림이 많이 허접한 이유는 제가 직접 그려서 그렇습니다. Y estos dibujos son muy infantiles porque pues yo los dibujé. 자, 이 마른 뼈가 살아나는 기적이 일어납니다. Así que sucedió este milagro de que estos huesos secos volvieron a la vida. 이 마른 뼈가 어떻게 살아날 수 있겠습니까? ¿Cómo puede volver a la vida estos huesos secos? 자, 제가 선지자 대역으로 출연했습니다. Ya, voy a presentarme como un rol de profeta. Ahí. 선지자 대역입니다. Yo tengo ahí el rol del profeta como actor. 자, 하나님의 말씀이 주어지니까 이 뼈 저 뼈가 살아납니다. Cuando se dio la palabra de Dios, los huesos se levantaron. 그리고 힘줄이 오르고 살이 덮이기 시작합니다. Se añadieron tendones, carne y se volvieron a vida. 살아 일어서는데 건장한 사람이 Se 됐습니다. levantaron y volvieron y llegaron a ser hombres realmente así musculosos. 많은 분들이 이게 제 사진이라고 생각합니다. Muchas personas confunden esta foto con la mía también. 제가 이 정도는 아닙니다. Pero pues yo no soy tan musculoso como él. 자, 아무튼 이스라엘은 살아났습니다. De todos modos, Israel volvió a la vida. 전 세계에서 몰려들고 있습니다. Y de todas partes del mundo están regresando a su tierra. 여러분 놀랍게도 이스라엘 민족이 회복된다. 그들이 돌아올 거라는 구절이 700구절이 넘습니다. Y algo asombroso es que en la Biblia se repite más de 700 veces esta profecía que habla del retorno de los judíos. 전 세계에서 터진 그들이 돌아오는 겁니다. Los judíos que una vez fueron esparcidos entre toda parte del mundo están regresando. 이스라엘의 총리도 이스라엘에게 돌아오라고 이야기합니다. Y el primer ministro de Israel, Netanyahu, también está invitando a los judíos que vuelvan. 자, 이스라엘이 해마다 이렇게 돌아오는 숫자가 늘어나고 있다는 뜻입니다. Y este dato nos enseña que cada año se está aumentando el número de los judíos que están regresando a su tierra. 자, 이스라엘 유대인이 이스라엘로 돌아가는 걸 이미그레이션이라고 그러지 않고 알리아라는 독특한 표현을 씁니다. Y en caso de inmigración de judíos a su propia tierra, no se ocupa el término inmigración. En lugar de eso se ocupa la palabra especial que es aliyah. 이스라엘의 알리아가 우리 시대에 이루어지고 있습니다. Aliyah, esto es lo que se está llevando a cabo en nuestro tiempo. 성경에 700구절이 성취되고 있는 겁니다. Las profecías, las 700 profecías de la Biblia se están cumpliendo en nuestro tiempo. 알리아 way to the promised land. 알리아가 이루어지고 약속의 땅으로 돌아가고 있다는 뜻입니다. La onda de Aliyah a la tierra de la promesa se está llevando a cabo, se está cumpliendo. 전 세계
유대인들이 돌아오는데 31%가 증가한 해도 있습니다. De un año al otro aumentó más de 31% el número de los judíos que retornaron a la tierra de 이디오피아 Israel. 유대인도 돌아옵니다. Los judíos de Etíopes también regresaron. 우즈베키스탄 유대인도 돌아갑니다. Los judíos de Uzbekistán también regresaron. 남아공 유대인도 돌아갑니다. Los judíos de la República de Sudáfrica también regresaron a su tierra. 미국의 유대인은 계속 돌아가고 Y 있습니다. los judíos americanos también siguen regresando a su tierra. 우크라이나에 유대인이 많이 살았는데 전쟁 때문에 많이 돌아가고 있습니다. En Ucrania vivían muchos judíos y por causa de la guerra muchos ya están regresando. 자, 우리 시대 이스라엘의 회복이 이루어졌습니다. En nuestro tiempo se cumplió la restauración de Israel. 그리고 그들의 죽은 언어 히브리어가 되살아났습니다. Y su lengua muerta, que es hebrea, volvió a la vida. 히브리어는 오랫동안 사용되지 않은 죽은 언어입니다. El idioma hebreo era muerto por mucho tiempo. 그들이 회복되었을 때 죽은 언어를 되살렸습니다. Cuando se restauró Israel, restauraron también el idioma muerto. 자, 히브리어는 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는데 22개의 알파벳으로 이루어져 있습니다. Hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, 22개. 네, Son 22 alfabetos. 죽은 언어를 되살린 겁니다. Revivieron el idioma muerto. 1976년 아랍 테러리스트가 비행기를 납치해서 우간다에 비상 착륙시켰습니다. 1976년 El año 1976, un grupo de terroristas 우간다 en Uganda, 엔테베 공항 en el aeropuerto Entebbe, quitaron el control de un avión y lo aterrizaron en Uganda. 그때 105명의 유대인이 포로로 잡힙니다. Entonces 105 judíos estaban cautivados en ese avión. 그때 오퍼레이션 엔테베라고 해서 이스라엘의 특공대를 보내는 작전을 했습니다. Y en ese tiempo los judíos hicieron una operación especial que se llamó Entebbe. 이스라엘에서 우간다까지 4,000km까지 특공대를 보낸 겁니다. Enviaron un equipo especial de ataque hasta Uganda, que está a 4.000 kilómetros de distancia desde Israel. 그들은 테러리스트의 신상을 바로 확인했습니다. Ellos identificaron a los terroristas luego. 그리고 우간다의 이디아민 대통령이 타고 다니는 벤츠를 구해서 비행기에 싣고 갑니다. Entonces ellos consiguieron el coche de Benz, Mercedes-Benz, del presidente de Uganda, que era Idi Amin, y lo llevaron en un avión. 특공대원 중에 대통령하고 비슷하게 생긴 사람을 대통령인 것처럼 꾸며놓은 겁니다. Entonces disfrazaron a un miembro del equipo especial que se parecía mucho a este presidente. 그런데 벤츠가 이디아민이 타고 다니는 벤츠는 검은색이었는데 특공대원이 구한 벤츠는 흰색이었습니다. El problema era que el Mercedes que tenía el presidente Idi Amin era del color negro. Sin embargo, el Benz que consiguieron estos soldados era de color blanco. 그래서 구두약으로 비행기 안에서 검게 칠했다고 이야기합니다. Por esa razón, se dice así, que en el mismo avión ellos pintaron este coche, este Mercedes, al color negro con esa cosa que se usa para limpiar los zapatos. 그리고 공항에 특공대가 도착해서 들어갔습니다. Entonces, ellos llegaron al aeropuerto, entonces el equipo de ataque entró, se metió. 그리고 포로들을 구출하기 위해서 강당 안으로 들어왔습니다. Y para rescatar a los prisioneros, ellos entraron en un salón. 자, 테러리스트와 포로가 뒤섞여 있었습니다. Entonces ahí estaban mezclados entre los prisioneros y terroristas. 근데 어떻게 정확하게 테러리스트만 쏠 수 있습니까? Entonces, en esta situación, ¿cómo pueden matar o disparar solamente a los terroristas? 제가 지금 조는 사람 겨눈 거 알고 계십니까? ¿Saben qué? Estoy apuntando a los que están cabeceando ahora. 자, 특공대원은 들어가면서 히브리어로 엎드려 하고 외쳤습니다. Este equipo, los soldados entraron y luego gritaron, agáchense, pero en el idioma hebreo. 자,
자, 히브리어를 알아듣는 유대인은 다 엎드렸습니다. Todos los judíos que entendieron el idioma hebreo se agacharon. 그래서 정확하게 테러리스트를 사살할 수 있었던 Y 겁니다. gracias a eso ellos pudieron disparar nada más a los terroristas. 그들은 죽은 언어를 살렸던 것입니다. Es decir, ellos revivieron el idioma muerto. 여러분, 민족이 살아났고 언어가 살아났습니다. El país muerto, el pueblo muerto volvió a la vida y su idioma muerto también volvió a la 그리고 또 vida. 하나 놀라운 것은 죽은 땅이 되살아났다는 것입니다. Otro detalle realmente asombroso es que la tierra muerta volvió a la vida. 이것이 전형적인 이스라엘 땅입니다. Así es la tierra de Israel. 아주 황무하게 되었습니다. Ha venido a ser realmente árida. 원래 이스라엘 땅은 포도 한 송이를 두 장정의 어깨로 멜 만큼 그렇게 풍요로운 땅이었습니다. Y antiguamente su tierra de Israel era realmente abundante en verdes y también en frutos, porque se dice en la Biblia que dos varones tenían que llevar un racimo de uvas encima de sus hombros. 아유, 포도 한 송이를 어떻게 두 장정의 어깨로 멜 만큼 큽니까? ¿Cómo puede ser una uva tan grande para que dos varones llevaran encima de sus uvas, sus hombros? 그렇게 풍요로웠다는 뜻입니다. O sea, así era fértil la tierra. 이스라엘 땅이 얼마나 풍요로웠으면 포도 한 송이가 이렇게 자라겠습니까? ¿Qué tan fértil sería su tierra para que sus uvas fueran así? 그런데 저주를 받아서 황무지가 됐습니다. Sin embargo, fue maldito el pueblo, entonces la tierra se volvió en desierto. 마크 트웨인이라는 작가가 여행 도중에 사람 한 명도 못 봤고 나무 한 그루도 못 봤다고 써놓기도 했습니다. Y este autor, Mark Twain, escribió en el libro de viaje que él viajando en la tierra de Israel no vio ni un árbol, tampoco vio a ni una persona. 그런데 이스라엘이 회복되면 그 땅이 다시 옥토가 될 거라고 약속해 주셨습니다. Sin embargo, Dios prometió en la Biblia que junto con la restauración del pueblo, Dios restauraría la tierra también para que sea fértil. 이스라엘이 돌아와서 빈 땅에 건축하게 될 거라고 성경이 예언하고 있습니다. La Biblia está profetizando que Israel volverá y edificará las ruinas. 우리 에스겔 36장 34절로 36절을 같이 읽습니다. Ezequiel capítulo 36, del versículo 34 al 36. Vamos a leerlos juntos. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, y yo Jehová he hablado y lo haré. 이스라엘이 독립하고 그 땅이 회복되는 기적이 일어난 겁니다. Israel se independizó y hubo un milagro, la restauración de su tierra. 자, 이렇게 황무하던 땅이 성경에 기경이 된다고 La 예언하셨습니다. Biblia profetizó que esta tierra tan árida y desierta va a ser fértil, labrada. 지금 이스라엘 땅이 이렇게 바뀌었습니다. Entonces, hoy en día la tierra de Israel es así. 성경 예언대로 땅이 기경이 된 겁니다. Conforme a la palabra de la profecía de la Biblia, la tierra de Israel ha sido labrada. 황무하던 해안 도시는 이렇게 바뀌었습니다. Y las ciudades muy desiertas de costa se volvieron así. 자, 이스라엘의 옛날 사진과 지금의 모습을 비교한 사진첩이 있습니다. Y este libro es de fotos que comparan antes y después de Israel. 독일의 사진 작가가 그것을 신기하게 생각해서 이와 같이 사진첩을 낸 겁니다. Un fotógrafo alemán, pues a él le pareció realmente maravilloso esto. Por esa razón él publicó este libro de fotografías. 이 책은 옛날 사진과 지금의 모습을 비교하고 있습니다. Y este libro está comparando antes y después de Israel. 이랬던 곳이 이렇게 바뀌었습니다. Antes era así y ahora ha venido a ser así. 황무하던 곳이 이렇게 바뀌었습니다. Era desierto y ahora está así. 해안가가 황무했는데 도시가 만들어졌습니다. Las costas de Israel eran realmente desiertas, pero ahora están edificadas las ciudades 이스라엘 ahí. 땅에 기적이 일어났습니다. Hubo un milagro en la tierra de Israel. 황무하던 곳이 녹지가 된 것입니다. La tierra desierta ahora está verde. 죽은 사람이 살아난 것 같지 않습니까? Es como
la resurrección de una persona muerta, ¿no? 황무하던 땅이 기경이 되고 에덴 동산같이 되었습니다. La tierra desierta ahora ha venido a ser labrada y también fértil. 온 세계 사람들은 그 땅에 일어난 기적을 보고 있습니다. Toda la gente del mundo está presenciando este milagro. 이것이 이스라엘입니다. Así es Israel. 우리는 기적을 본 것입니다. Hemos visto un milagro. 황무하던 땅이 정말 옥토가 됐죠. La tierra desierta realmente ha sido fértil, ¿no? 그 기적 뒤에 하나님이 계십니다. Detrás de este milagro está Dios. 우리는 기적을 본 세대입니다. Entonces, nuestra generación ha presenciado un milagro. 이스라엘 역사 현재와 관련한 키워드는 회복입니다. La palabra clave del presente de Israel es la recuperación. 그리고 이스라엘 역사 미래와 관련한 키워드는 전쟁입니다. Y ahora, la palabra clave para el futuro de Israel es la guerra. 이스라엘 역사가 끝장나는 마지막 전쟁이 온 세계 역사가 끝장나는 마지막 전쟁이 이스라엘에서 일어납니다. La última guerra que va a acabar todo el mundo va a suceder en la tierra de Israel. 그걸 아마겟돈이라고 이야기합니다. Esta es la que se llama Armagedón. 아마겟돈은 실제로 이스라엘에 있는 지역 이름입니다. Armagedón es el nombre de una región que existe en la tierra de Israel. 거기를 무깃도라고도 이야기합니다. En otro nombre, en otra palabra, se llama también Megiddo. 구약 성경에 에스드라 엘론이라고 표현되기도 합니다. Ezra Elón, también así se llama en hebreo. 원래 전쟁터입니다. Esto era antiguamente campo de batalla también. 그곳에서 인류 역사가 끝장나는 아마겟돈 전쟁이 일어납니다. Ahí va a haber la última guerra del mundo que va a terminar todo el mundo. 아마겟돈이 어떻게 생겼는지 여기 영상 하나를 보여드리겠습니다. Les voy a mostrar un video que nos enseña cómo es esta tierra, Armagedón. 아마겟돈이 일어난다고 하는 그 지역입니다. Esta es la tierra Armagedón, donde va a haber la última guerra. 여기가 마지막 전쟁이 일어난다고 하는 아마겟돈입니다. Ahí es Armagedón, que se supone que va a haber la última guerra. 지금까지 모든 예언이 성취된 것처럼 마지막 전쟁도 일어날 겁니다. De la misma manera que todas las profecías que hemos revisado hasta ahora se han cumplido sin falta, esta profecía que tiene que ver con la última guerra también se va a cumplir. 성경은 마지막 전쟁을 아주 구체적으로 예언하고 La 있습니다. Biblia está profetizando de manera realmente detallada acerca de la última guerra. 마지막 전쟁에 대한 이야기입니다. Y les voy a hablar de esta última guerra. 성경 에스겔 38장에 구체적으로 예언하셨습니다. Ezequiel capítulo 38 habla realmente detalladamente acerca de esta guerra. 곡과 마곡의 땅에서 전쟁 쳐들어올 거라고 이야기합니다. Dice ahí, desde la tierra de Gog y también de Magog vendrán a invadir. 그리고 함께 쳐들어오는 나라의 이름도 5절 6절에 보면 5개가 예언되어 있습니다. En el versículo 5 y 6 está mencionando 5 pueblos que van a venir junto con Magog. 바사구스, 북, 고멜, 도갈마 족속 이런 5개의 국가들입니다. Dice así, Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma. En total 5 países. 성경은 마지막 전쟁을 구체적으로 예언합니다. La Biblia profetiza detalladamente la última guerra. 근데 5절에 있는 이 나라들을 영어로 읽으면 명확해집니다. Y estos nombres en inglés son más fáciles de entender. 페르시아, 이디오피아, 앤 리비아입니다. Persia, Etiopía y Libia. 그리고 고멜과 도갈마 족속은 고메르 도갈마르라고 되어 있습니다. Y Gomer y Togarma dice así. 바로 지금의 터키 지역이라고 이야기합니다. Se dice que estos representan la tierra de Turquía de nuestro tiempo. 페르시아는 1935년도 이란으로 개칭했습니다. Y el nombre Persia, este país, Persia, cambió su nombre el año 1935 a Irán. 지금 이란과 이스라엘이 전쟁하고 있습니다. Irán actualmente tiene una guerra contra Israel. 너무나 구체적으로 성경이 예언되어 있다는 것입니다. Entonces, la Biblia está profetizando de una manera realmente precisa.
이 전쟁은 끝날 마지막 때 일어날 전쟁입니다. Esta guerra va a ser la última del mundo. 아주 구체적으로 나라 이름을 Y 예언했습니다. detalladamente está mencionando los nombres de los países. 가장 북쪽에서 쳐들어온다고 말씀하십니다. Dice así, de las regiones del norte vendrá a invadir a Israel. 이스라엘 가장 북쪽에는 러시아가 있습니다. Al norte extremo de Israel se encuentra Rusia. 바로 마지막 전쟁의 주역은 러시아라는 것입니다. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Rusia va a ser el protagonista de esta guerra. 그리고 놀랍게도 에스겔 39장에는 전쟁의 결과가 예언돼 있습니다. Y algo asombroso es que el capítulo 39 incluso nos enseña el resultado de esta guerra. 자, 객관적으로 러시아와 이스라엘이 전쟁하면 러시아가 이길 수밖에 없습니다. De hecho, hablando de las estadísticas y también en sentido general, si Israel tuviera una guerra contra Rusia, obviamente Rusia va a ganar. 그러나 하나님과 러시아가 싸우면 누가 이기겠습니까? Pero ¿qué pasaría si Dios peleara contra Rusia? 하나님께서 이스라엘과 함께 싸워 주시겠다고 약속하셨습니다. Dios prometió que Él peleará al lado de Israel. 그들이 전쟁을 일으켰다가 다 이스라엘 산에 엎드러질 거라고 예언하고 있습니다. Y dice aquí, todas sus tropas van a caerse. 지도를 놓고 봐도 성경 예언이 그대로 성취됩니다. Entonces, en el mapa mundial también podemos ver el cumplimiento de la profecía de esta guerra. 여기 고가 마곡의 땅에 바로 모스크바라고 하는 러시아가 있습니다. La tierra de Gog y Magog. Ahí se encuentra ahora actualmente el país que se llama Rusia. 그리고 1935년도 페르시아가 이란으로 Y el 개칭했습니다. año 1935, el país llamado Persia cambió de nombre a Irán. 그리고 아프리카 쪽에 이디오피아가 전쟁에 참여합니다. Y Etiopía también va a participar en esta guerra. 그들이 전쟁의 주역입니다. Ellos van a ser los protagonistas de esta guerra. 푸시라고 일컬어주는 회교 국가도 함께 대동합니다. Fud, este país musulmán también va a participar en esta guerra. 마지막 때 이스라엘의 전쟁이 일어납니다. En el último tiempo, Israel va a tener una guerra. 성경은 구체적으로 2500년 전 러시아라고 이야기합니다. Y hace 2500 años, la Biblia mencionó muy detalladamente así, que Rusia va a invadir. 우리 시대에 이 전쟁이 일어납니다. Esta guerra va a suceder en nuestra generación. 여러분 지금 이란과 러시아와 터키가 군사적으로 같은 편이 되어 있습니다. Irán, Rusia y Turquía son aliados militarmente. 그리고 그 전쟁의 제일 앞에 이란이 있습니다. Y 전쟁의 제일 앞에 이란이라는 나라가 있습니다. país Irán es el que está más adelante en la frontera con Israel. 어떻게 이렇게 구체적으로 예언해 주십니까? Entonces, ¿cómo puede ser tan precisa esta profecía? 너희가 나를 여호와인 줄 알리라라고 말씀하십니다. Dios dijo en la Biblia, vosotros sabréis que yo soy Jehová. 여기 신문 기사 몇 개를 보여드리려고 합니다. Les voy a mostrar unos artículos del periódico. 성경의 마지막 전쟁을 일으키는 로스 마국이라는 나라가 지금의 러시아라는 걸 알 수가 있습니다. Ros Magog, estos países son Rusia de nuestro tiempo y este es el que va a liberar la guerra contra Israel en el último tiempo. 바사 페르시아는 이란으로 개칭했습니다. Y Persia, su nombre se ha cambiado a Irán. 자, 이것은 미국에서 발행하는 예언 잡지입니다. Esta revista es de profecías y es de Estados Unidos. 커버 스토리입니다. Y dice Israel my glory, I see. 러시아가 이스라엘의 전쟁을 일으킵니다. Y esto fue el artículo principal y ahí se trata de la guerra contra Israel. 곡과 마곡이 쳐들어옵니다. Gog y Magog van a invadir. 기사 내용도 아주 구체적입니다. Y el artículo dice algo realmente preciso. 러시아와 이슬람 지역이 전쟁의 주역이 된다는 것입니다. Dice así, Rusia y también países musulmanes van a liberar la guerra contra Israel. 이거는 최근 호입니다. Y esta es una de las recientes. 러시아와 페르시아가 동맹을 맺었습니다. Rusia y Persia ahora son aliados. 전쟁이 일어납니다. Va a haber guerra. 기사 내용을 확대 보면 더 충격적입니다. Y lo que dice ahí en este artículo es lo que nos sorprende aún más. 에스겔이 쓴 것처럼 coming invasion, 다가오고 있는 침공이 있습니다. Dice así, invasión venidera, tal como profetizó el profeta Ezequiel. 여기
많은 국가의 연합국가, 대부분 이슬람 국가들이 연합해서 이스라엘의 전쟁을 일으킨다고 분석했습니다. Dice así, analizaron así, que un conjunto, un grupo de países, naciones, la mayoría va a ser musulmanes, estos países, van a invadir a Israel. 역사의 마지막에 전쟁이 있습니다. Entonces, en el fin del mundo, en el fin de la historia de la humanidad, va a haber esta guerra. 내 인생의 마지막에 병듦과 늙음과 죽음이 있습니다. En los últimos tiempos de mi propia vida va a haber enfermedad, muerte, también envejecimiento. 이 모든 문제를 해결해 줄 분은 하나님 한 분이십니다. ¿Quién puede solucionar todo este problema? Solamente Dios. 여러분이 혹 구원을 받지 못하면 적그리스도를 받아들이게 될 겁니다. Si ustedes no reciben la salvación, tal vez no, entonces van a recibir a anticristo. 마지막 때 교회를 다 데려가시면 적그리스도가 세상을 다스린다고 성경에 예언돼 있습니다. En la Biblia está profetizado así. Dios va a venir otra vez para llevarse a toda la iglesia, todas las personas que han recibido la salvación. Después de esto va a aparecer el anticristo en este mundo. 교회를 다 데려가는 사건을 성경에서는 휴거라고 이야기합니다. Y este acontecimiento que Dios va a llevarse a toda la iglesia de este mundo se llama el rapto. 어느 날 예수께서 구원받은 모든 그리스도인을 데려가시는 겁니다. Algún día del futuro Dios se va a llevar a todos los cristianos salvos. 교회에도 구원받은 사람과 안 받은 사람이 섞여 있을 겁니다. Dentro de la iglesia también, ¿no? Van a haber salvos y los que no han recibido la salvación mezclados. 사라지는 사람이 있습니다. Entre ellos algunos desaparecerán 그리고 버림받은 사람들이 있습니다. y otros serán dejados. 하나님 앞에 두 종류의 사람이 있다는 것입니다. Esto nos enseña que delante de los ojos de Dios existen dos clases de personas. 자, 우리가 구원받지 못하고 이 땅에 남아 있으면 적그리스도를 영접하게 됩니다. Si nosotros no recibimos la salvación y permanecemos aún hasta después del rapto, entonces seguramente veremos a anticristo. 성경은 적그리스도가 하는 일을 예언하고 있습니다. La Biblia profetiza lo que va a hacer el anticristo también. 자, 서양 사람들은 13이라는 숫자를 싫어합니다. A los occidentales el número 13 no les gusta, ¿no es cierto? 그래서 13일의 금요일을 싫어합니다. Por esa razón, el viernes del día 13 es lo menos que le gusta. 금요일은 여섯 번째 날이고 인간의 죄가 시작된 날입니다. El viernes es el sexto día de la semana, el día que justamente el pecado del hombre comenzó. 그런데 적그리스도는 요한계시록 13장에 나옵니다. Y el anticristo aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. 적그리스도는 666이라는 표를 받게 합니다. Y él va a hacer que todas las personas reciban una marca de 666. 모든 사람 오른손이나 이마에 표를 받게 한다고 되어 있습니다. Dice así en la Biblia, que él hará recibir esta marca o en la frente o en la mano derecha, la marca de 666. 그런데 이 표 받는다라는 말이 몸 안에 받는다라는 전치사를 쓰고 있습니다. Y ahí dice así, en su cuerpo recibirá. La preposición en se ocupó en la Biblia. 그래서 1611년도 킹 제임스 영어 버전을 제가 여기 인용해 본 겁니다. Entonces aquí les estoy citando un versículo en la versión de King James. 적그리스도는 모든 사람에게 표를 받게 합니다. El anticristo hará recibir a toda la gente esta marca. 전치사 in을 사용합니다. Se está ocupando la preposición in. 몸 안에 받는 표입니다. Esta marca se recibirá dentro del cuerpo. 그 표를 갖고 사고 파는 행동을 하는 것입니다. Entonces con esta marca comprarán y venderán. 여러분, 적그리스도는 우리에게 오른손이나 이마에 표를 받게 한다는 El 것입니다. anticristo hará que toda la gente reciba la marca en la frente o en la mano derecha. 이렇게 몸에 눈에 보이게 새긴다는 뜻이 아닙니다. Entonces, no quiere decir que la marca se va a ver así visible, 작은 전자칩을 몸 안에 넣는 sino que 것입니다. van a implantar un microchip en el cuerpo. 예전에는 지금은 화폐를 갖고 사용하고 있지만 카드를 지금은 주로 많이 쓰고 있습니다. Antiguamente se ocupaban monedas también. Sin embargo, en nuestro tiempo, lo más que se ocupa es la tarjeta. 그런데 이제는 컴퓨터 코드를 통해서 사고 파는 행동을 할 수 있다는 뜻입니다. Ahora,
por medio de estos códigos que leen las computadoras, hacemos las ventas y compras. 이것은 쌀알 만한 전자표입니다. Y esta marca, este chip, es de tamaño de un grano de arroz. 작지만 쌀알 만한 걸 몸에 넣는다는 것도 부담이 되시죠? Ya, entonces es suficientemente chico, pero también es de molestia que introduzcamos una cosa así dentro de nuestro cuerpo. 자, 새로 나온 첨단의 제품은 더 작아졌습니다. Pero las últimas generaciones han sido más chicas todavía. 자, 이 작은 볼펜의 점같이 작은 전자칩을 몸 안에 넣는 것입니다. Entonces van a implantar un microchip muy pequeño en el cuerpo humano. 생체 인식할 수 있는 칩을 넣는 것입니다. Van a implantar el chip. 이것이 적그리스도가 다스리는 세상입니다. Así va a ser el mundo bajo la gobernación del anticristo. 모든 사람 오른손이나 이마에 표를 받게 하는 시대가 올 거라고 이야기합니다. Y estos artículos también dicen así, que llegará la generación en la que toda la gente recibirá la marca o en la frente o en la mano derecha. 자, 미래의 화폐는 이마나 손에 전자칩을 달거나 처리할 거라고 이야기합니다. Y dice así, monedas en el futuro va a ser esta marca, este chip en la mano derecha o en la frente. 실제로 많은 나라에서 이미 사용 중에 있습니다. Y en efecto, muchos países ya introducieron esta tecnología. 그래서 미래를 예측한 잡지입니다. Y esta revista está prediciendo el futuro también. In 10 years, you will have a chip in your head. 당신 머리에 10년 이내에 칩을 받게 될 거라고 이야기합니다. Está diciendo, dentro de 10 años vas a tener un chip en tu cabeza. 여러분 수천 년 전에 예언하셨습니다. Hace miles de años Dios profetizó 적그리스도가 오른손이나 이마에 표를 받게 한다는 것입니다. que el anticristo hará que toda la gente reciba una marca o en la frente o en la mano derecha. 여러분이 구원 못 받고 이 땅에 남아 있다면 그 끔찍한 일을 보게 될 것입니다. Si ustedes no llegan a recibir la salvación y permanecen en este mundo aún después del rapto, entonces van a ver, van a presenciar esta atrocidad. 그런데 요한계시록 14장 11절에 보면 표를 받으면 지옥불에 들어갈 거라고 El 경고하셨습니다. problema ahora es esto, que Apocalipsis capítulo 14 versículo 11 dice, profetiza, diciendo que todas aquellas personas que reciban esta marca van a sufrir el fuego, la llama del fuego del infierno. 여러분 수천 년 전에 어떻게 이렇게 구체적으로 예언할 수 있습니까? Entonces, hace miles de años, ¿cómo puede profetizar de manera tan detallada? 하나님만이 장래사를 보여줄 수 있기 때문에 그렇습니다. Es porque solamente Dios nos puede enseñar las cosas venideras. 일이 이루어지기 전에 너에게 미리 말한 것은 일이 이루어질 때 믿게 하기 위해서라고 말씀하십니다. Dios ha dicho, ahora os lo he dicho, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 자, 성경이 사실의 가능성을 확률로 계산하는 법이 있습니다. Hay una manera de calcular la probabilidad de la veracidad de la Biblia. 자, 동전을 던졌을 때 앞면이 나올 확률은 50%입니다. ¿Cuánto sería la probabilidad de que pues caiga en cara una moneda al tirarla? 성경이 50%, ¿no? 성경이 사실의 가능성을 확률로 계산하면 몇 퍼센트입니까? ¿Y cuánto sería la probabilidad de que toda la Biblia sea cierta y verdadera? 놀랍게도 100%입니다. Al 100%. 한 번도 틀린 적이 없기 때문에 그렇습니다. Es porque ninguna vez falló. 내일 해가 동쪽에서 뜰 확률은 몇 퍼센트입니까? ¿Cuánta es la probabilidad de que el sol salga del oriente al día siguiente? 100%입니다. 100%. 늘 동쪽에서 떴기 때문입니다. Porque siempre subió de ahí. 성경의 예언은 성취되고 있습니다. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo. 나머지 예언도 반드시 성취될 겁니다. Las demás que todavía quedan por cumplir, sin falta se cumplirán. 이제 여러분에게 남아있는 개인적인 가장 중요한 예언이 있습니다. Ahora, hay una profecía más personal que tiene que ver con cada uno de nosotros. 그 예언은 당신은 반드시 죽는다는 예언입니다. Y esta profecía dice lo siguiente: tú sin falta vas a morir. 그리고 교만할 수 없는 이유는 그 죽음이 오늘일 수도 ¿Y 있습니다. por qué no podemos ponernos soberbios ante esta profecía? Porque el día de hoy podemos morir también. 여러분은 반드시 구원을 받아야 됩니다. Sin falta tienen que ser salvos ustedes. 구원이라는 말을 쉽게 표현하면 peace with God, 하나님과의 평화입니다.
la salvación, ser salvo, en término más fácil de entender, sería así. Paz con Dios. 어떻게 죄를 해결하고 하나님과의 평화를 이룰 수 있습니까? Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema de nuestros pecados para volver a estar en paz con nuestro Dios? 하나님은 성경을 통해서 그 이야기를 우리에게 알려주고자 하심입니다. Dios nos quiere enseñar la manera a través de la Biblia. 왜냐하면 하나님은 우리를 사랑하시기 때문입니다. Y esto es porque Dios es amor. 함께 기도하시겠습니다. Oremos juntos para terminar. 거룩하신 하나님, Dios Santísimo, 우리 중에 결코 이루어지는 자가 없도록 살펴주시옵소서. te pedimos que nos cuides para que ninguno de nosotros se pierda. 반드시 영혼의 문제를 해결하고 구원받을 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. También te pedimos que nos ayudes para que todos nosotros podamos entender la verdad y ser salvos. 주께 의지합니다. Todo lo confiamos en tus manos. 고마우신 우리 구주 예수님 이름으로 기도합니다. Dándote todas las gracias, oramos en el nombre de Jesús. 아멘.